Hi guys! Welcome to my vlog. Yes, today's video is mag-unbox po ako ng bibili ko sa internet. Yan. I-unbox po natin to. And I think it's first time. First time ko mag-video ng like this. Unboxing. Unboxing. Yeah. But while ako mag-open, so magpaila-ila ako, no. Ano ba yan? Frustrated vlogger, bitaw. Yes. Pala si Jay. Si Jane, taga-Tandag. Hi sa mga taga-Tandag. Hi sa ako family, mama, sisters and brothers. Kumusta na kayo dyan? May supporters sa ako vlog. Yes, nag-vlog ko no, hay ako. But you know, we never know. We never know. Ano lang sa kamingaw, sa kalaay, 'di ba? So support lang. Just support me para ganahan. Sure. Chididing. May microphone na ba? Puslan ang microphone. Yes. Kung ba nila, okay man ako pangan. Jane Vlog. Gitawag ko siya na Jane Vlog. Because, siya, VLAAG kay vlog plus laagan. Laag. Sa Bisaya, laag. Yung laagan ko, diba? So, naglaagan. Ko lang, parang, I have to, i-vlog ko na ako mga laag. Yung mga ganun, right? I-vlog na ako ang ako mga, kung asa ko nag-ad to. Yes. Okay? So, guys, let's open na. Grabe. Be careful with this, guys. Ato cutter. Jane Vlog. Follow nyo na ako, guys. Follow and subscribe sa ako YouTube channel. Meron din ako Facebook page. Mga reels. Yes. And sa TikTok, guys. Kailangan din. I don't know. But, oh my God. Kaka-excited. Ano ba yun? Yes, kaka-excite, guys. Mga binili ko. Chilling. Yeah. Kasi ako, guys. Wow, like it. So, hopefully next year, guys, ako mag-training para sa natin, health, 'di ba? So, nag-order ako sa online. Chilling. Yes. 1, 2, and 3. Yes. I like it. And next is dalawa. So, dalawang siya. Dalawang pusa. 2-pack. Sorry, guys. Yes. Kasi nag-order ako. Pa to siya? Black Friday. Yeah. Black Friday sale. Yes. So, para may change na magamit ako mag-gym. Yes, kasi alam niyo na ang belly jeans. Oh, next. Ang ato mga belly after panganak. Kaya kailangan na natin mag-reduce. Wow, like it. Oh, I like the tela. Guys, nakatry na ba kayo ng nag-order ng mga ganito? Oh my God. First time ko mag-order ng ganito, guys. Live selling. No. No, it's not live selling. Unboxing. Jane. Unboxing tayo, guys.
So that's cool. Oh, I like the cloth. Yung ano niya. Tela. Oh my gosh. I like it. 3. First time ko talaga mag-take, i-vlog ang ako. Like this. Mostly kasi lang. Pag mabot ng order, pabritanan. 4. And, this one, guys. So, sa isa ka, sa pusa, pack, may mga siya. 1, isa ka pack, extra small. 1, 2, 3, 4, and 5. O, diba? Let's see. Let's open. Wow, I like it. Oh, I like it, guys. No filter. Oh my gosh, I like it. Excited. Okay. Gusto kasi yung medyo loose para hindi hindi masyado yung chan. I'm very concerned talaga sa chan ko. Oh my God, belly jeans. Kaya gusto ko yung ganito, yung medyo loose. Ako ng fitted. Mga pitid na. Bitaw. Oh my God. O, diba? Ka-excite gamitin. Talaga, mag-push para push ang sarili push ang sarili mag-gym. Never been mga ganito, guys, dati. Talaga ako, I'm too shy, pero gusto ko, pero nahihiya ako. Yung ganun, may ganun moment na kayo sa life. Ako kasi ganun guys, kaya I need more support para sa ko, confident. Without. People are different, kaya, but don't lose hope. kaya now I started mag-vlog. Yeah, dati gusto ko, pero nahihiya ako. But this time, try ko, why not? Diba? Why not? Alam mo na guys, mag-talk in front of your camera alone. Oh my God, kakahiya. But, kung masaya ka, why not? Diba? So, sa mga nag-support sa akin, I think I have 30, no, it's not 30. I think 20 subscribers in my YouTube. And in my Facebook page, I got 100 followers. Yay! Let's celebrate. And sa YouTube, sa TikTok, I think I have around 200. Yes. But I'm happy, guys. Oh my gosh. It's a start. Okay? It's just a start. Ganyan talaga, mag-start talaga tayo sa pinakamababa. Walang as long as happy ka. As long as ginawa mo siya ng ano ba to? Wash instruction. Kala ko wash instruction pala, guys. Yes, as long as another loose para hindi makita mga belly jeans. Yes. Sa isang pack, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Gusto ko talaga yung mga loose para hindi maano yung mga lay dyan out there. Yes. So, let's see, guys, sa gamitin ko to, guys. So, let's see kung bagay. Hindi hayop. Joke. Yeah.
So, ayan na guys. We're finished na unbox. So, i-end ko na itong video na to. Salamat sa pag-subaybay from the start sa video today, in this video guys. Okay. Thank you so much. Thanks for watching. Bye.